हेलो फ्रेंड्स, समस्त को शुभ सकाल शुभ कामना। आसतु आज आम आउ गोटे अध्याय को जीवा। दशम श्रेणी पाठ आम व्याकरण आलोचना करूँ। आसतु आउ छंद विषय आउ कि अधिक जाना। मंगले अइला उषा बिकचरा जीव तृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतीको बासबार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला अरुण कोसाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुछंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाई छंती मर्त्य भुवन समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने खाए उषानी देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग इला पाठ मागध बेसे ललित धुरे कहिला उठ सती राज्य राणी राति पाइला। ताले पिला माने ये कविताटी होछि मंगले अइला उषा दशम श्रेणी पाठर आ रचना करछंती कवि गंगाधर मेहेर। तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु यह अणा जाइछि एवं आम पाठरे ताकू भर्ती कराइछि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर प्रकृतिर सुंदर वर्णना ए कवितारे करिछंती। तुमने पढ़ी साथिबो आमे ताठू अधिक से विषय जानिबा। से जो रागरे लेखाई से राग होछि चोखी राग। ताले आमे जेतु छंद पाठ रागर महात्म्य एवं चोखी जो अछि हमर चोखी रागरे कौन तार वैशिष्ट्य रही चोखी को आम गान किपरि करवा। मुझे गान कली हुए तो मोर भूल रही थे पारे कारण मत गाइबा मो द्वारा हुए ना तथापि मु चेष्टा करे गाइबा पिला खुशी पाए। तेणु आउ गोटे पद आम देखा इमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटू सरवे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे होई बाई कांदिबा दुखरे तोर होई दुखी। भक्त कवि मधुसूदन राव गोटे पद जहाँकि जन्मभूमि कवितार रचना कर। तो ये जो दीटा पद मु गान कली चेष्टा कली मु गान करने केते दूर गाई पारे मु जानिनी
ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚୋଖୀ ରାଗ କ'ଣ? ଚୋଖୀ ରାଗରେ ଏଇଠି କବିତା ରଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ଏଇ କବିତା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ସନ୍ତାନ ଅମ୍ବେ ଅତୁସରବେ। এই পদটি ମୁଁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। এই ପଦର ଚୋଖୀ ରାଗର ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋଖୀ ରାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 29। କେତେ? ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 29, ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 13 ଏବଂ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିପାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେମିତି ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଦଶ, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାବିଂଶ, ତାପରେ ଚତୁର୍ବିଂଶ, ତାପରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ଏହାକୁ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିପାଦ 6 + 2 6 + 2 6 + 2 + 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଦଶ, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ, ତାପରେ ଦ୍ୱାବିଂଶ, ତାପରେ ଚତୁର୍ବିଂଶ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅକ୍ଷର 29 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର 29। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର କଥା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 9ଟି ଅକ୍ଷର। 9ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 6 + 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ପଡ଼େ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା 13ଟି ଅକ୍ଷର। 13ଟି ଅକ୍ଷରରେ 6 + 2 8 ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ଇଏ ଅଷ୍ଟମ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାଦଟି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୋଖୀ ରାଗ ଆମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂତ୍ର ଆମେ କରିବା 6 + 2 6 + 2 6 + 2 + 5। এটা ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ। ତାପରେ 6 + 3 ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ। 6 + 2 + 5 ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ପାଇଁ। ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରାଗ ବା ଛନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୋଖୀ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ପଢ଼ୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚୋଖୀ ପରେ ଆମେ ଯିବା ସ୍ତବ ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ। ଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ, ଅଧମକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ, ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ, ଦିଅ ମତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ରାଗରେ ପ୍ରକୃତ ରାଗରେ ଗାଇପାରେ ନା, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତବ ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କର ଇଏ ସ୍ତବର ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାହେଲେ ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ। ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତିକି ଛନ୍ଦ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିବୃତ, ତାପରେ ଗୁଜ୍ଜରୀ, ତାପରେ ନଟବାଣୀ ବା ବିବାହ ସକେଦାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ପଢ଼ିଲେ, ରାମକେରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନା ରାମକେରି ଆମେ ପଢ଼ିନାହୁଁ, ରାମକେରି ପଢ଼ିବା। ତ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଆଉ ଚୋଖୀ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଚତୁର୍ଥ, ୟାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାପରେ
देखिए यार वैशिष्ट्य कौन अछि नेक्स्ट वैशिष्ट्य हैला जे चारि पादरे एक पद होय एटा देखिबे केते पादरे गोटे पद होउची सेटा होउची तार वैशिष्ट्य सेइटु हम ताको चिन्हिबा तापर देखो प्रथम पाद द्वितीय पाद और चतुर्थ पादर अक्षर संख्या होची 14 प्रथम द्वितीय और चतुर्थ तृतीय पाद को छाडी दिले तापर तृतीय पादर अक्षर संख्या होची 8 तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 तापर देखो तार ज्योतिपाद केते पडिबो अष्टम एकादश चतुर्दश अर्थात प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ पादरे तार ज्योतिपाद पडिबो अष्टम अक्षर एकादश अक्षर चतुर्दश अक्षर ताको सूत्र भाବରେ प्रकाश कले कोन हबो 8 जोग 3 जोग 3 एई भाବରେ हम सूत्र करिकि बना रखि पारे तापर देखो तृतीय पादरे जो रहिला हमर केतोटी अक्षर तृतीय पादरे रहिला 8टी अक्षर 8टी अक्षर रे तार सूत्र हला द्वितीय अक्षर ऊपर पडिबो ज्योतिपाद तापर षष्ठ अक्षर ऊपर तापर अष्टम अक्षर ऊपर एई सूत्र हबो कोन द्वितीय 2 जोग 4 जोग 2 मन रखिबा पई एमति हम सूत्रर मध्य प्रयोग करि पारिबा तो ये होची द्वितीय अक्षर तापर षष्ठ तापर अष्टम 2 4 जोग 2 एई भाबरे हम संकरा भरण हम जानिले तो संकरा भरण रे चारोटी पादरे गोटे पद प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14 तार ज्योतिपाद होची अष्टम एकादश एवं चतुर्दश तापरे आपनकर तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 जार ज्योतिपाद होची 2 द्वितीय एवं षष्ठ एवं शेष अक्षर 2 जोग 4 जोग 2 तापरे हमें जिबा रामकेरी को मध्य साथ दबा आज रामकेरी के कोन होची देखंतु जो अछि रामकेरी जो रामकेरी रे कोन होची दुई पादरे गोटे पद यार वैशिष्ट्य हला कोन दुई पादरे गोटिए पद हला तापरे तार ज्योतिपाद केमती होची हां गोटिए पादर अक्षर संख्या होची 16 गोटिए पादर अक्षर संख्या ये होची 16 सबले मन रखबे सबले पादर अक्षर संख्या ऊपर हमें गणना करिथो है तापरे गोटे पादर अक्षर संख्या हला 16 ए 16 टी जो अक्षर अछि से 16 अक्षर रे हमें देखिबा यार नवम अक्षर ऊपर एकादश अक्षर ऊपर एवं 16 बा 16 नंबर अक्षर ऊपर शेष अक्षर ऊपर ज्योतिपाद पड़े तो प्रथम टा हला नवम ये होची नवम तापर एकादश तापर आपन 16 एमती ताको सूत्र रे प्रकाश करते कोन हो 9 जोग 2 जोग केते 5 9 जोग 2 हला 11 11 5 हला 16 तो 9 हला नवम अक्षर तापर 2 मिसिले एकादश अक्षर तापर एतरे 5 मिसिले आपनकर 16 जहार एग्जांपल हला कोला कोले बोर कन्हई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देखो संगात ये होची तार उदाहरण ये होची मथुरा मंगल गोटे पद तेणु आम जानिले रामकेरी कौन रामकेरी रे आपनकर रहउची दुई पादरे गोटे पद गोटे पदर पादर अक्षर संख्या होची 16 प्रत्येक पादर ज्योतिपाद पड़े नवम एकादश और 16 बा 9 जोग 2 जोग 5 रो सूत्र रे पड़े एई भाबरे हम ताकू मन रखी पारिबा ये होची हमर रामकेरी ताले पिला माने आजी एतिकी बुझी सारला परे हम कोन करबा नेक्स्ट हम करबा अलंकार
नेक्स्ट आम जा अलंकार को अलंकार विषय रे आम आलोचना करवा नेक्स्ट एपिसोड रे। आज एतिकी आउ समस्त को दिनटी शुभ कर एवं मंगलमय हो। आपण मैंने समस्ते भल भाव परिश्रम कर पढ़ु आउ वीडियोटी भल लगे निश्चित भाव आपण कमेंट करेंगे एवं निज सांग मान शेयर करेंगे। जदि को जगह अबुझा रहा ताले कमेंट करके जनइबे पुणी थे वीडियो करके आपण पहुँची। आज एतिकी थैंक यू धन्यवाद।